مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرتنا الولائية لهذه الليلة، حيث أصطحبكم باللغة الفرنسية زميلتي ماجي. مساء الخير ماجي. مساء الخير Ravda et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans les provinces. Une pensée positive à vous tous. هو البداية من مقاطعة باقرمي والسجل الانتخابي. محافظ مقاطعة باقرمي عبد الكريم كرني درني أطلق فعاليات مراجعة السجل الانتخابي بولاية شاري باقرمي وسط حضور المسؤولين باللجنة الوطنية للانتخابات المستقلة وأعيان المنطقة، فضلا عن المحافظ خليل حسن صالح والتفاصيل. هكذا اكتملت التجهيزات لتنطلق رسميا عملية مراجعة السجل الانتخابي وتسجيل المواطنين الذين بلغوا سن 18 التي تؤهلهم للمشاركة في الانتخابات لأداء واجبهم الوطني، وذلك لا يتم إلا بحوزة بطاقة الناخب وبمراقبة من المندوب الوطني للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بولاية شاري باقرمي أحمد غزالي أصيل. أطلق رسميا محافظ مقاطعة باقرمي فعاليات هذه العملية. الرئيس الولائي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عمر لمنة أكد بأنه تم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمراقبة السجل الانتخابي وتسجيل الناخبين الجدد، وطلب من السلطات الإدارية والتقليدية مساعدة عمال اللجنة لإنجاح العملية. وبعد إطلاق العملية أعرب أبناء الولاية عن سعادتهم بإكمال الترتيبات. الديمقراطية هو بس بحقق الانتخابات في بلدنا، والكارت الهسه الناس اللي بيشولوا ده بس سلاحنا، لا أنباكر يقدروا فوق بدافوا شنو؟ بنتقبوا الرئيس الجمهورية البرلمانيون. احنا كأولاد المنطقة نكون يعني قاعدين مع الكوبيناسيون وقوم زيادة ونعاونهم يعني ليجوا يلبسوا الريسانسمون. هذه العملية تستهدف أيضا المواطنين الذين انتقلوا من منطقة إلى أخرى، وأيضا الذين لم يتم تسجيلهم في الإحصاء الانتخابي الذي جرى في العام 2015، وأن بطاقة الناخب هي الوسيلة الوحيدة التي تسمح للمواطن باختيار مرشحه في الانتخابات القادمة. Le gouverneur du Moyen-Chari, Diber Younous, a lancé dans sa circonscription administrative l'opération de révision du fichier électoral. La cérémonie a vu la présence des autorités administratives, civiles et militaires. Mounpor Biadoumgar. À l'entame de cette cérémonie, le président provincial de la CENI, Dr Brahim Kaboul, a saisi l'occasion pour préciser que ce sont au total 9 superviseurs, 87 opérateurs et 87 suppléants qui sont recrutés pour cette opération dans la province du Moyen-Chari. Il demande à ses agents de se donner à fond pour que ce travail d'une durée de 20 jours puisse réussir. Le délégué de la CENI auprès de la province du Moyen-Chari, Jules Mbaïgoto, a souligné que l'objectif est de recenser 106 524 personnes prévues pour les 20 jours. Il exhorte toute la jeunesse du Moyen-Chari à sortir massivement pendant ces quelques jours pour se faire enrôler en vue d'exercer leur droit au vote pour les futures élections. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Diber Younous, a affirmé que la révision du fichier électoral biométrique vise à compléter la base des données des listes électorales existantes au bureau permanent des élections. C'est pourquoi il a demandé aux chefs des partis politiques, les organisations de jeunes, ainsi que les chefs traditionnels à sensibiliser toute la population en âge de voter à sortir afin de se faire enrôler. Aux agents de terrain, le gouverneur Diber Younous leur a dit qu'ils doivent être disponibles, vigilants et courtois envers les personnes à enrôler afin que cette opération se déroule dans de bonnes conditions. من ولاية شاري الأوسط إلى ولاية لاغون الغربي، المجلس الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بالولاية أطلق الحملة التوعوية بمدينة مندو حاضرة الولاية حول مراجعة السجل
الانتخابي. كلثوم بحر الدين محمد والتفاصيل. كانت هذه الحفلة في المكتب الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة مندو، وفي هذه الحفلة حضر الكثير من المناضلين والمناضلات للحزب. بداية هذه الحفلة كانت بكلمة ترحيبية من رئيس اللجنة التنظيمية، وبعد كلمة الترحيب جاءت كلمة الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ السيد جنجم أوديل بايميا سيبستيان. تكلم عن أهمية العملية لمراجعة القائمة الانتخابية التي تجري حاليا في البلاد، وبهذا أكد أن المكاتب الفرعية للحزب تقوم بتوعية شاملة في كل الإقليم من أجل التسجيل الرقمي لكل مناضلي الحزب. وقال أيضا في كلمته إن بطاقة التصويت هي السلاح الوحيد الذي يسمح للمناضل لكي ينصر به حزبه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقبلة. ومن ناحية أخرى قال أن المناضل الذي لا يملك بطاقة التصويت ليس لديه أي فائدة للحزب، لذا طلب من كافة المناضلين أن يشاركوا في التوعية من أجل الإحصاء الرقمي لفوز الحركة الوطنية للإنقاذ في كافة الانتخابات المقبلة. L'opération de la révision du fichier électoral poursuit son chemin. L'assaut CENI de la province du Logone oriental a procédé au lancement de ses travaux dans la ville de Doba. Dieudonné Dorlobi. Cette cérémonie marque le début de l'enrôlement des Tchadiens qui, depuis 2015, ont atteint la majorité électorale de 18 ans et ceux n'ayant pas pu être enrôlés en 2015. Le président de la sous-CENI provinciale du Logone oriental, Marabé Richard, a indiqué que participer à ces consultations est un devoir et un acte hautement citoyen. Hassan Boukar, délégué de la CENI auprès de la province du Logone oriental, de renchérir que cet enrôlement biométrique permettra aux personnes recensées d'exercer leur devoir civique. Cet enrôlement leur permettra de se prononcer le moment venu sur le sort des personnalités à choisir pour présider à la destinée de notre pays. Le gouverneur de la province du Logone oriental a dans sa adresse rappelé le cadre légal de cette opération. Cette opération qui commence se justifie par le fait qu'après le recensement de 2015, plusieurs de nos compatriotes ont atteint leur majorité électorale fixée à 18 ans et d'autres n'ont pas pu être enrôlés à l'époque pour diverses raisons. Le gouverneur Moussa Haroun Tirgo est le premier citoyen de la province du Logone oriental à se confier aux agents recenseurs pour être enrôlés. إلى كل من انضم إلينا الآن تشاهدون نشرة الولايات من الفضائية التشادية والسجل الانتخابي. قام حزب النصر بحملة توعوية بمقاطعة حراز البيار بولاية حجر لميس حول مراجعة السجل الانتخابي من أجل مشاركة مختلف أطياف المجتمع للإحصاء. عبد الله هارون برما والتفاصيل. مدينة المساقط هي المحطة الأولى لبعثة أعضاء حزب النصر بقيادة الرئيس الوطني للحزب البروفيسور محمد النظيف يوسف بهدف توعية المواطنين للمشاركة في الإحصاء الانتخابي الذي يعد ضرورة حتمية وواجب وطني وقانوني، حيث استحلت المناسبة بكلمة عمدة المساقط حسن بكر الذي رحب الوفد وأكد استعدادهم التام للعمل من أجل توعية المواطنين والمشاركة في السجل الانتخابي، فيما أوضح الرئيس الوطني لحزب النصر أهمية الإحصاء الانتخابي وكيفية المشاركة. يعني الانتخابات الفاتت دي هسه قريب 4 سنة 5 سنة، في ناس زمان عمرهم ما 18 وهسه حاليا وصلوا 18. من أجل الناس وده حق وطني قانوني لابد الناس كل بتان يسوي لهم رصنصة. هذا هدف واحد أساسي، ما شغل ده الناس الدولة تكلف فوق ملايين، ده ما ساكت. الناس الأول دقاق هسه بيقوا كبار، ده لابد يشيلوا البطاقة دي عشان يكون عندهم حقنا الجمهورية، حق الانتخاب. بعد ده قبل انت يعني انسان عندك سلاح حقيقي تقدر ان تدور تساعد الرئيس، تساعد اي شيء، كله ما عندك البطاقة دي ما عندك اي قول. محافظ مقاطعة حراز البيار فيليجة حسن فيليجة حث القادة التقليديين القيام بدورهم المنوط من أجل نجاح المهمة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة وضعت جدولا زمنيا شاملا للمرحلة الانتخابية، وطالب السلطات التقليدية
إلى ضرورة توصيل الرسالة التي مفادها توعية المواطنين بغية المشاركة الفعلية في السجل الانتخابي. La sous-CENI de la province de l'Enedi-Ouest, à l'instar des autres provinces, a procédé au lancement de l'opération de la révision du fichier électoral pour une élection libre. La cérémonie avait la présence du gouverneur de la dite province, Thomas Ousmane Djali. L'opération de la révision du fichier électoral a été lancée à Fada par le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Ahmad Tissène Mougoumi, en présence des responsables civils, militaires, les démembrements de la sous-CENI et la population de la ville de Fada. Dans son mot de circonstance, le délégué provincial de la sous-CENI déclare que la révision du fichier électoral joue un rôle capital dans le processus des futures échéances. Pour le délégué national de la CENI, Adam Mamadou Djiber, tous les potentiels électeurs de la province vont se faire enrôler. Par la même occasion, le délégué de la CENI demande le soutien des autorités locales pour la réussite de cette opération. Lançant les travaux, le premier magistrat de la province de l'Enedi-Ouest, Ahmad Tissène Mougoumi, a remercié les acteurs à divers niveaux pour la sortie massive à cette occasion de grande envergure. Ces élections que le maréchal de Tchad souhaite se veut libres, transparents et crédible afin d'outiller les cadres des institutions démocratiques pouvant efficacement contribuer à son émergence à l'horizon 2030. La cérémonie du lancement des travaux a pris fin par la visite du bureau de recensement par le gouverneur de la dite province où les explications lui ont été fournies par le Madame Mamadou Djiber, suivi de son enrôlement pour servir d'exemple à ses citoyens. من مدينة مندو إلى مدينة أبشا وأخبار السجل الانتخابي. لا زال السلطان دروداي شريف عبد الهادي مهدي يقوم بجولة حول توعية المواطنين لمراجعة السجل الانتخابي في عدد من القرى بمنطقة مجوبك. النظيف عبد الكريم سليمان ومزيد من التفاصيل. من أجل حشد المواطنين لتسجيل أسمائهم في الإحصاء الانتخابي، تحرك سلطان دروداي العباسي شريف عبد الهادي مهدي من الجهة الشرقية لولاية وداي على رأس وفد رفيع المستوى، والهدف توعية المواطنين للمشاركة في الإحصاء الانتخابي. وفي خلال مشواره عمل سلطان دروداي شريف عبد الهادي مهدي وقفة فنية بقرية ميسر لنفس المهمة، وحينما وصل قرى جنبويات عقد لقاء كبيرا ضم كثير من السكان وشهد مداخلات عدة، بدءا بكلمة عبد القادر عثمان رئيس اللجنة المنظمة لهذا اللقاء، حيث أثنى شكره للجميع لا سيما النساء ومشاركتهن الكبيرة في هذه المهمة. رئيس مقاطعة مجوبك عبد القادر يوسف ابتهج بهذه الخطوة، مؤكدا أن شعب مجوبك مستعد للتسجيل الانتخابي المقبل. وفي رسالته التي وجهها لسكان قرى جنبيات، شريف عبد الهادي مهدي قال إن التسجيل الانتخابي يجعل المواطن يطالب بحقوقه المشروعة. خلينا نتوحدوا وأي زول صغيرة في البيت تم 18 سنة خليه يشيل بطاقته. هذا وللتذكير جرى هذا اللقاء بحضور رئيس مركز أمليونة. Dans le cadre de la révision du fichier électoral, l'agence de communication Ninotech a lancé officiellement les activités de sensibilisation dans la province du Chari-Bagirmi. La cérémonie a été réussie par la présence de plusieurs cadres, leaders politiques traditionnels et gouverneurs de la province du Chari-Bagirmi. Récit Mamad Seyd Abakar. Sensibiliser la population de la province de Chari-Bagirmi sur l'importance de la révision du fichier électoral pour accompagner la CENI, c'est l'objectif visé par l'agence de communication Nimatech en collaboration avec les autorités administratives et politiques de la dite province. Le droit de vote est reconnu à tous les Tchadiens âgés de 18 ans et plus et jouissant de leurs droits civiques et politiques. L'inscription sur la liste électorale est obligatoire. C'est un droit et un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la loi. Le gouverneur de la province de Chari-Bagirmi, Dr Aboubakar Djibril Aboubakar, a demandé aux autorités administratives de concentrer les leaders politiques, les chefs religieux et traditionnels
et les responsables des associations de la société civile à s'impliquer pour la réussite de cette sensibilisation. L'agence de communication Nimatec, mandataire de cette campagne de sensibilisation, entend informer la population d'Ishari Bagrimi sur leurs droits et devoirs en matière électorale pendant et après l'enrôlement biométrique. Une manière d'amener la population de cette province à se faire enrôler. من شاري باقرمي إلى ولاية جيرا، حيث نصب صباح اليوم حاكم ولاية جيرا الدقو يعقوب نصب المحافظ الجديد لمقاطعة جيرا النظيف أبو بكر الخليل. كان ذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين، وقد جرت المناسبة بثانوية المدينة. عبد الرحمن آدم رحمة ومزيد من التفاصيل. بموجب المرسوم رقم 1780 تم تعيين السيد النظيف أبو بكر الخليل محافظا لمقاطعة جيرا بولاية جيرا. وفي مناسبة تنصيب المحافظ أولا أدد حاكم ولاية جيرا دقو يعقوب المراحل التاريخية للمحافظ الجديد الذي يعتبر من الذين كرسوا وقتا طويلا في العمل الإداري، خاصة منذ العام 1979، وهو حاصل على شهادة الليسانس في الإدارة، وقد عمل محافظا ورئيس مركز إداري في العديد من المحافظات والمقاطعات لمختلف الولايات. وعليه فإن اختياره من قبل السلطات العليا بالبلاد لم يأتي أن فراغ، وذلك نتيجة للرؤى الصائبة لمشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يسعى من أجل تنظيم وترقية الإدارة المحلية وفقا لتشاد التي نريد 2030. ومن ثم فقد نصب الحاكم دقو يعقوب المحافظ الجديد لمقاطعة جيرا النظيف أبو بكر الخليل، وطلب من الجميع مسؤولين إداريين وعسكريين التعاون مع المحافظ بغية النجاح في المهمة التي أكدت له. ومن ثم فقد شكر المحافظ الجديد النظيف أبو بكر الخليل السلطات العليا بالبلاد على رأسها مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي وضعها إياه، وأكد بأنه على يقين تام وسيقوم بتنفيذ واحترام السلم الإداري والعمل من أجل تقدم هذه الولاية. كما انتهت المناسبة بالتهاني والتبريكات من قبل الحاضرون متمنين له بداية موفقة والسعي نحو التقدم والازدهار للعمل في هذه الولاية. Le conseil provincial du MPS du Logone occidental a lancé ce matin à Moundou une campagne de sensibilisation sur l'opération de la révision du fichier électoral. Reportage Amat Alisen. Amat. Conscient des enjeux de l'opération de révision du fichier électoral, le conseil provincial du MPS du Logone occidental entend mobiliser toutes ses énergies pour qu'aucun militant et aucune militante du MPS à l'âge de voter ne rate cet événement d'importance capitale. L'année 2021 est une année des élections. La réactualisation du fichier électoral est une exigence que tout citoyen doit le savoir. Vu le caractère important de cet événement, nous invitons dès l'instant nos camarades militants et militants du MPS qui n'ont pas eu le temps et ceux qui n'ont pas atteint l'âge en 2015 à se présenter promptement dans un centre d'enrôlement le plus proche pour se faire enrôler en vue de l'obtention d'une carte électeur. Seule arme efficace pour un militant pour se défendre avec pendant toutes les élections pour donner victoire à son parti. Un militant qui ne possède pas une carte d'électeur n'est pas efficace pour le parti, dit le secrétaire général provincial du MPS. A noter que ces opérations de révision du fichier électoral s'étaleront du 1er au 20 octobre 2020. من مدينة مندو إلى بحر الغزال، حيث نصب يوم أمس حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إردبو محافظ مقاطعة جنوب بحر الغزال الجديد. المناسبة جرت بحضور عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين للمنطقة. خالد موسى الحاج ومزيد من التفاصيل. بعد 15 شهرا من الخدمة قضاها عيسى إبراهيم كيدلا محافظا على رأس مقاطعة جنوب بحر الغزال، ترك منصبه للمحافظ الجديد محمد آدم موسى. وقد قام حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إردبو بتنصيب المحافظ الجديد لمقاطعة جنوب بحر الغزال. المحافظ المنتهية فترة عمله عيسى إبراهيم كيدلا شكر معاونيه والمواطنين على دعمهم المتعدد، وأحثهم على تقديم نفس الدعم إلى خلافه المحافظ الجديد. حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إردبو أعطى توجيهات للمحافظ الجديد،
وطلب منه العمل على حفظ النظام وحماية وتأمين حياة الأشخاص وحفظ ممتلكاتهم، كما دعاه إلى تنفيذ الخطة الولائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية المقاطعة تماشيا مع خطة التنمية الوطنية. وطلب الحاكم من السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية مواصلة العمل بنفس الحماس مع المحافظ الجديد. المحافظ الجديد محمد آدم موسى شكر رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحها لشخصه وتعيينه في هذا المنصب، وأبدى استعداده التام لخدمة المواطنين في مقاطعة جنوب بحر الغزال. هذا وقدم حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إردبو شهادة تقدير للمحافظ المنتهي فترة عمله، وذلك لما قدمه من خدمات لمقاطعة جنوب بحر الغزال. Nous poursuivons ce journal des provinces où cette fois-ci la rentrée scolaire 2020-2021 a été effective ce 1er octobre dernier. Pour s'imprégner de l'effectivité de cette reprise, le gouverneur de la province de Radjalamis, Dr Hawa Othman Djamé, accompagné de ses collaborateurs, s'est rendu dans quelques établissements scolaires. Nguyen Ben Guéry. Pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours dans sa circonscription administrative, le gouverneur de la province de Hadjaramis, Hawa Othman Djamé, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu dans quelques établissements scolaires de la ville de Massakouri. Après un tour dans les salles de classe, le gouverneur encourage les enseignants dans l'exercice de leur noble métier. Et je demande aux enseignants de faire leurs efforts pour continuer jusqu'au départ du coronavirus, parce que chez les jeunes, nous ne pouvons pas, c'est très difficile d'observer la distanciation chez les jeunes. Ni même le port de masque pour l'instant n'est pas encore été autorisé pour les petits. Mes jeunes petits enfants, je vous souhaite plein succès. Hawa Othman Djamé exhorte par ailleurs le corps enseignant et les élèves à respecter les mesures barrières dans les salles de classe afin de limiter la propagation du virus en milieu scolaire. من التعليم إلى الصحة وأخبار الجائحة، حيث قام والي ولاية مايوكي بالشرقي بشر علي سليمان وبرفقة معاونيه قام بزيارة إلى مدينة جنوغيا لغرض الاطلاع على الأوضاع الصحية بالمنطقة، حيث عقد لقاء عمل مع العاملين بالمنطقة في المجال الصحي وخاصة لمكافحة جائحة كورونا وتنظيم الأماكن للحجر الصحي للقادمين خارج الولاية. خالد النود بشر والتفاصيل. بغرض الوقوف على الحالة الصحية التي تمر بها ولاية مايوكي الشرقية مؤخرا، قام حاكم الولاية بشر علي سليمان برفقة مندوب الصحة العامة بالولاية بزيارة ميدانية لمدينة جنوغيا حاضرة محافظة كابيا. وأثناء إقامته عقد الحاكم اجتماعا مع القادة العسكريين والإداريين وعمال الصحة إضافة إلى الشيوخ التقليديين. في مستهل المناسبة تحدثت محافظة كابيا السيدة سليم باثالي، والتي رحبت بالحاكم والوفد المرافق له، مقدمة كذلك شكرها لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو الذي بادر بوضع الاستراتيجية المحبكة لدحر تفشي جائحة كوفيد-19، ساردت الإنجازات التي حققتها المحافظة في كفاحها ضد فيروس كورونا والمتمثلة في نشر الرسائل التوعوية من مخاطر كوفيد-19 والطرق الوقائية، وإنشاء مركز للحجر الصحي لوضع الطلاب والتجار القادمين من الخارج، وكذلك مدهم بما يلزم وتوزيع الكمامات للسكان. من جانبه مسؤول المركز الصحي بالمنطقة الدكتور جوكدلنا إزيكيل كانداي قد شكر الحكومة الشادية وحاكم الولاية بالاهتمام البالغ لصحة سكان المنطقة، متحدثا عن بعض العقبات التي تواجه عمال الصحة في كفاحهم ضد الوباء، والتي منها تدفق الأشخاص إلى المنطقة من الدول المجاورة دون الخضوع للكشف الصحي، وقلة المعدات والطاقم في المجال الصحي كذلك، وعدم احترام بعض الأفراد للطرق الوقائية. وأما مندوب الصحة العامة بالولاية الدكتور إبراهيم محمد عبد القادر فقد طمأن سكان كابيا بقوله بأن النتائج العينات التي فحصت مؤخرا لم تظهر أي إصابات جديدة، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود سكان المنطقة، وهذا لا يعني أن الفيروس قد انتهى، وأن العلاج الناجع لدحر تفشي جائحة كوفيد-19 هي الالتزام بالطرق الاحترازية، وأن الحكومة التشادية وعبر وزارة الصحة العامة قد قامت بإرسال كل ما يلزم.
ومن جانبه حاكم ولاية مايكيب الشرقية بشر علي سليمان فقد أوضح للحاضرين بأن الهدف من هذه الزيارة هو الوقوف مع سكان المنطقة في المحنة التي تمر بها جراء ظهور بعض الحالات الجديدة، حاملا معه الاهتمام البالغ لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو ووقوفه معهم قلبا وقالبا. وأضاف حاكم الولاية بأنه يجب أن يعلم الجميع بأن كوفيد-19 خطر حقيقي لا يجب الاستهانة به، طالبا من أعيان المنطقة الالتزام بالطرق الوقائية والاحترازية. وعقب ذلك قام حاكم الولاية والوفد المرافق له بزيارته إلى المركز الحجر الصحي بمركز إداري برم مقدما لهم بعض التوجيهات والمساواة، ثم قام معاليه بتقديم عدد من الأغنام والبقر تأكيدا على التضامن معهم. Semaine nationale de l'arbre, la province de Salamat n'a pas dérogé à la règle. Le général Yambaye Massira Abel, gouverneur de cette province, a donné le coup d'envoi. L'hôpital de la mère et de l'enfant a été choisi comme site abritant la cérémonie. Pour plus de détails, Mamad Abdelbat. Le site choisi officiellement pour cette édition 2020 de la Semaine nationale de l'arbre est l'hôpital de la mère et de l'enfant de la ville d'Amtiman. Le gouverneur de la province du Salamat, le général Yambaye Massira Abel, s'y est rendu pour donner le coup d'envoi de la plantation des arbres afin de sauver l'environnement qui fait face aux difficultés du changement climatique. Le délégué de l'environnement, Hassan Ibrahim Ali, a souligné que le Salamat a emboîté le pas des autres provinces pour planter des arbres et sensibiliser la population à la préservation de l'environnement. Quant au gouverneur de la province du Salamat, Yambaye Massira Abel, l'arbre a besoin de l'entretien et du suivi pour bien grandir. C'est pas fortuit le fait d'avoir choisi le site de l'hôpital. C'est parce que nous estimons que les responsables qui auront à gérer cet hôpital seront conscients de la chose et nous les invitons à considérer ces arbres qu'on va mettre bientôt sous terre au même titre que les bâtiments, les seringues, les aigus et autres. Les autorités locales ont félicité les organisations, notamment l'ONG Moustakbal, basée à Mongo, l'association Apafor et l'AJDE qui ont contribué avec plus de 1500 plantes. من السلامات والأسبوع الوطني للشجرة إلى بحر الغزال والغرد نفسه، حيث أطلقت جمعية شباب بحر الغزال من أجل التنمية حملة مشروع مبادرة غرس 1000 شجرة بولاية بحر الغزال من أجل مكافحة التصحر والزحف الصحراوي وحماية البيئة من الاحتباس الحراري. أطلق الحملة السفير شريف محمد زين وبحضور والي الولاية خالد موسى الحاج والتفاصيل. شجرتي مبادرة أطلقتها جمعية شباب بحر الغزال من أجل التنمية لغرس عدد من الشتلات، وذلك من أجل المساهمة ولعب دورهم كشباب في تنمية المنطقة. وقد قام وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السفير شريف محمد زين برفقة حاكم ولاية بحر الغزال رمضان إردبو ووفد الحركة الوطنية للإنقاذ المتواجد في مدينة موسورو بدعم وتشجيع هذه المبادرة، حيث قام الوزير بغرس شتلات في سكن رئيس الجمهورية في موسورو وثانوية الوحدة. نحن اليوم هنا في صدد إطلاق حملة يسمى حملة إكتاغو. إكتاغو يعني باللغة القرآن شجرتي هي مشروع غرس 1000 شجرة، وكذا أيضا حملة توعوية حول التصحر، حول ارتفاع درجة الحرارة. طبعا هذا المشروع هو في إطار الأسبوع الوطني للشجرة، فنشكر الكوادر الولاية بحر الغزال يعني ساعدونا وأتونا، هذا يعني يثبت بكونه هم مهتمين بأمر تنمية بحر الغزال. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السفير شريف محمد زين ثمن عاليا هذه المبادرة. مبادرة هؤلاء الشباب مبادرة جيدة وسليمة، ويحتاج مننا أن ننتم دعم كل أشكال دعم مادي، دعم فكري، ومستعدين نجيبوا جهدنا. وأنا يعني فخور جدا زي بما شفت هنا، ونقول لهم خليه يستمروا. وصحيح الرئيس الجمعية بقول ما عندهم إمكانيات لكن عندهم مشاريع كتير، نقول لهم خليه يخدموا في كل المشاريع
في مجال البيئة أو في مجال الصحة أو في مجال التربية والتعليم، نحن مستعدين نعنتو شغل في على حسب استطاعتنا، والما عندنا ده نطلب من الحكومة وحتى نطلب من الشركاء الدوليين أن يدعمهم. كما تفقد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السفير شريف محمد زين مباني ثانوية الوحدة، معربا عن خيبة أمله في أن بناء المؤسسة لم يكن كما هو مخطط له مع وجود عدد من المشكلات. في كل تشاد حكومة اهتم بالتربية والتعليم وبنى مدارس سنوية بالطبقتين، وراسم ده كله بالاسمنت ما بالطول. متأسف هنا شفت الطبقة واحد ما عندنا نظم نيفو، والنيفو الأول ده كله راسه سووه بالطول. وزي ما لاحظتوا معانا في وقت الزيارة المطر الخريف ده بدخل من فوق وشفت البلافون ده كله عندهم تاش، والحالة ذاتها في صالات عن الدراسة ده يعني شيء مؤسف جدا. وبعدين لاحظنا المدرسة ما عندها علمي، ما عندها ماء، وعندهم بومب صغير هنا لإيدينا وده ما كفاية. علشان كده نقول سعيد علشان جيت وشفت أشياء ده. هذا ووعد الوزير برفع هذه المشكلات إلى الجهات المعنية من أجل إيجاد الحلول لها. Le ministère en charge du développement avec l'appui du programme FIRST mis en œuvre par la FAO a organisé ce 2 octobre à Pala un atelier de vulgarisation de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale et halieutique. C'est le gouverneur Hassan Saline qui a ouvert les travaux. Reportage d'Oba Johnsala. Les potentialités agro-silvopastorales et halieutiques du Tchad sont importantes, mais elles ne sont la plupart que valorisées par les producteurs ruraux qui représentent 78% de la population. C'est pourquoi le pays s'est doté en 2018 d'une loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique afin d'asseoir les bases d'un développement agricole rural harmonieux et durable. Raison de la tenue de cet atelier de vulgarisation et de dissémination de cette loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique auprès des acteurs de la province du Maïkibi-Ouest. Le Tchad, notre pays, dans sa nouvelle vision 2030, réaffirme le secteur rural comme véritable moteur de la croissance économique, de lutte contre l'insécurité alimentaire, nutritionnelle et la pauvreté. Il en ressort après échange de participants une feuille de route définissant les conditions pour la réussite de la vulgarisation de cette loi auprès des autres acteurs du Maïkibi-Ouest. Je vous invite à développer au cours des travaux un sens élevé de responsabilité pour cerner les éléments essentiels, émettre vos attentes et vos préoccupations pertinentes pour qu'ils puissent être pris en compte pendant la phase d'élaboration des textes d'application de la dite loi. Le partage et l'échange avec les acteurs provinciaux autour de la loi agro-silvopastorale et halieutique est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la FAO. من مايوكيبي والمشاريع التنموية إلى ولاية شاربة قرمي، حيث قدمت ممثلة القلب الكبير عدد من الحقائب المدرسية للتلاميذ بولاية شاربة قرمي، حيث استلم المعدات محافظ المقاطعة عبد الكريم كرني الدري. كان ذلك بحضور المسؤولين في القطاع التربوي للمنطقة. خليل حسن صالح والتفاصيل. أكثر من 1800 حقيبة مدرسية مجهزة لصالح أبناء ولاية شاربة قرمي، وهي عبارة عن مساعدات قدمتها مؤسسة القلب الكبير لدعم النظام التربوي وتحفيزا لتلاميذ الولاية للاهتمام بالمدرسة والتعليم. أنت هدية من ناحية للطلاب، صك عند مساعدة حقا عند أرضواز وعند كاية عند ليفر نقدموه لنا يالتنا دقاقة جايين بوصل الكور دابا. أبكر بشارة عمر ممثل مؤسسة القلب الكبير بولاية شاربة قرمي طالب المسؤولين بالتوزيع العادل لهذه الحقائب. أما ممثل أبناء ولاية شاربة قرمي كادر صالح كانا فقد شكر مؤسسة القلب الكبير
سيدة البلاد الأولى هند دبي إتنو على دعمها المتواصل واهتمامها بأبناء الولاية خاصة الشرائح الضعيفة ووقوفها مع الحكومة لتحسين النظام التربوي بالبلاد. Le comité de pilotage du processus de relocalisation des enclaves du parc national des Sénaoura a tenu ce 29 septembre dernier une réunion pour mettre en place une feuille de route d'accompagnement des populations du dit parc. La réunion est présidée par le gouverneur du Maïkébi Ouest, Hassan Sali. Reportage d'Oba John Salah. Le ministère de l'Environnement et de la Pêche, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, notamment la GIZ, ont décidé d'accompagner les villages implantés au sein du parc national de Sénaoura à se relocaliser hors des limites du dit parc. Au total, 6 villages sont concernés. Cette session vient renforcer déjà les 6 autres sessions du comité de pilotage national tenues à N'Djamena et à Pala, qui ont permis à toutes les parties prenantes de s'accorder sur le principe de relocalisation et d'enclencher effectivement sur le terrain. Selon le gouverneur de la province du Maïkébi-Ouest, par ailleurs président provincial du comité de pilotage du processus de relocalisation des enclaves du parc national de Sénaoura, le gouvernement du Tchad et ses partenaires sont à pied d'œuvre. Le gouvernement de la République du Tchad, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, ont mis en place des différents comités à différents niveaux pour suivre le processus de relocalisation et les mesures d'accompagnement et de compensation au profit des populations qui ont décidé volontairement de libérer les limites du pinceau, dans le souci de préservation des ressources naturelles. Pour rappel, le parc national de Sénaoura a été créé à la demande des populations autochtones soucieuses de la préservation de la biodiversité et du maintien de l'équilibre écologique. Le repère projet de renforcement et de productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience a organisé un atelier d'évaluation et d'appréciation des activités mises en œuvre par les bénéficiaires du projet. Cette rencontre est présidée par le préfet Mahdi en présence de la chef d'antenne du repère de Dourbali. Dionodi Nestor. Cet atelier d'évaluation des activités du projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience, repère, forme les autorités du Chari Bagirmi, les responsables du groupement et les coopératives. Cet atelier vise à évaluer les activités réalisées par les bénéficiaires durant cette période de 2020. Occasion pour la chef d'antenne du repère de Dourbali, Madame Madjiboui Odette, de souligner que le repère a plusieurs objectifs qui concourent au développement de la localité. L'objectif global est de contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des revenus des ménages ruraux. L'intervention du projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales et familiales repère permettra de réaliser les aménagements hydro-agricoles, réhabiliter les pistes rurales, intensifier et diversifier les systèmes résilients de production agro-pastorale, valoriser les produits agro-pastoraux, améliorer la nutrition, faciliter l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'alphabétisation fonctionnelle et structurer les organisations paysannes et enfin permettre aux bénéficiaires ciblés d'accès aux services financiers. Madjiboui Odette appelle les bénéficiaires à être attentifs afin de mieux assimiler les principes et modalités de mise en œuvre de leur projet. Satisfaits de la présence du repère dans cette zone, les autorités et les participants à cet atelier se sont relayés pour remercier et encourager le repère pour son apport multiforme au développement de la province. Le département du Guéra a un nouveau préfet. Il s'agit de Anadif Al-Bakar Al-Khalil, en remplacement de Tom Dilo. C'est le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, qui a installé le nouveau préfet dans ses fonctions. Léa Maloum. Le département du Guéra a un nouveau préfet, nommé par le décret numéro 1780. Anadif Al-Bakar Al-Khalil vient d'être installé.
Diplômé de l'École nationale d'administration, celui-ci a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration du territoire. Vous devez veiller au respect de l'autorité de l'État, de la hiérarchie, avec vos collaborateurs civils, militaires, sécuritaires, à la promotion de la cohabitation pacifique. En vertu de son pouvoir, le gouverneur d'Agoya l'installe et le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Monsieur le préfet Al-Nadif Abakar Al-Khalil, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je réaffirme solennellement votre installation dans vos fonctions de préfet du département du Guéra. Al-Nadif Abakar Al-Khalil est désormais préfet de ce département. Il remercie vivement l'État tchadien, à sa tête le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, de lui confier une fois de plus cette responsabilité qui est celle de gérer les affaires administratives. كما تابعتم في صور محافظ محافظة جيرا الجديد النظيف بكر الخليل والذي خلف توم ديلو، كان ذلك بحضور والي الولاية الدوغو يعقوب بمدينة جيرا. إلى أين سنتوجه هذه المرة؟ Mamat Adam Moussa est le nouveau préfet du département du Bahr El Ghazel Sud. Il remplace à ce poste Issa Ibrahim Kedala. C'est le gouverneur de la province du Bahr El Ghazel Ramadan Dougourou qui a installé dans ses nouvelles fonctions. Reportage Adef Amat Ben Rama. 15 mois de loyaux service à la tête du département du Bahr El Ghazel Sud, Issa Ibrahim Kedela cède son fauteuil à son successeur Mohamed Adam Moussa. C'est le gouverneur de la province, le général Ramadan Erdebou Dougourou, qui l'a officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Le préfet sortant qui a remercié ses collaborateurs et la population pour le soutien multiforme les invite à apporter les mêmes concours à son successeur. Installant le préfet du département du Bahr El Ghazel Sud, le gouverneur de la province a donné quelques directives. Vos missions sont les préoccupations du président de la République, chef de l'État et son gouvernement. C'est pourquoi vous assurez une gestion saine du département du Bahr El Ghazel, surtout notre soutien dans l'accomplissement de votre mission. À vous, chefs des services civils et militaires, chefs traditionnels et religieux, je vous demande de collaborer franchement avec le nouveau préfet comme vous l'avez fait avec l'ancien préfet. Après avoir exprimé sa gratitude au marshal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, pour cette marque de confiance, le nouveau préfet du département du Bahr El Ghazel Sud a manifesté son engagement total à se mettre au service de la population. À cette cérémonie, le gouverneur du Bahr El Ghazel a décerné un satisfecit au préfet sortant pour les loyaux services. من بحر الغزال إلى وداي، حيث افتتح رئيس مركز أبشة الريفي مكي أحمد كبار افتتح مسجد لصلاة الجمعة بقرية كدارة، والتي تقع على بعد 10 كيلومتر من مدينة أبشة. النظيف عبد الكريم سليمان ولديه التفاصيل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هكذا جاء بناء مسجد السلام بقرية كدارة بمقاطعة خشم الوادي من فاعل خير ووالديه بدولة قطر الخليجية عبر منظمة الدعوة الإسلامية فرع تشاد. فشهد حفل الافتتاح العديد من المداخلات، منها كلمة مدير منظمة الدعوة الإسلامية الدكتور محمد إسحاق محمد. قال إن هذا المسجد تبرع به فاعل خير لله وعلى الله. ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع وداي فضيلة الشيخ زبير آدم، وفور تنصيبه لأئمة المسجد بقيادة الإمام الأول عيسى أحمد عيسى، قال إن الواجب هو الاهتمام بنظافة المسجد والعناية به. جلالة سلطان سلطنة در وداي العباسية شريف عبد الهادي مهدي أكد أن بناء هكذا مساجد هو دليل على الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. رئيس مركز أبشة الريفي مكي أحمد كبار
وفي أثناء ترأسه لهذه المناسبة شكر منظمة الدعوة الإسلامية على كل المشاريع التنموية التي تنفذها في كل بقاع الأراضي الوطنية، منوها على أن رئيس الجمهورية المارشال إدريس ديبي إتنو سهل كل طرق التعاون الخارجي سواء المنظمات والدول من أجل المساهمة في المشاريع التنموية. والجدير بالذكر أن مساحة المسجد تبلغ 64 متر مربع بتكلفة مالية بلغت 6 مليون ونصف فرنك سيفا. بعد جولتنا الإخبارية في ربوع الوطن الحبيب نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختامها. أشكركم وأشكر زميلتي في الاستديو ولا ننسى فريق العمل. إلى حين أن نلتقيكم تصبحون على ألف خير. Et voilà, c'est tout pour ce journal des provinces. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Tchad et à très bientôt. Thank you.